Dito siya galing. After 2 years na pag-uwi nyo, Jules, ay mataas na tong buko na to. Dule. After 2 years, uuwi sila ulit. Ay, mataas na to after 2 years. Was machst du dann, wenn deine ganze Küche ist? So viel, dass wir drauf sind. Da treffen sie die auch noch. Yeah. Bermuda grass. ML strong. Ja. Ich bin ein klein Bab. Ja. Ay, kinuha na yung buko. Especially no shoes. Brownie. Brownie, halika! Buko siya kasi brownie. Oh. Teka lang, huwag kang tatawid. Ah. Oh.